Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this mathematics period of standard 6, and in this today's topic we are going to learn about basic concepts of geometry. In last session also we discussed here about line, point and line segment and ray. In this session, students, we are going to learn more concepts of geometry. So first of all, I want to show you something on your screen there. So on your screen, students, you are looking a point. The point is P there. So on this point P, if we take a point on the paper and draws the line that pass through the point P. So will you please tell me how many lines can be drawn? So you will see like this, that if we are going for such lines on a dot or on a point, we can get so many lines, right? So an infinite number of lines can be drawn passing through one point. So हमें यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि इस तरह से एक नुक्ते से जो है तो बेशुमार खतूत गुजारे जा सकते हैं. ठीक है, ये एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी को बच्चों आप ज़रूर से करें. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो here is another point on your screen. आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही है. ठीक है, और इस लाइन में अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे 3 या ज़्यादा नुकात को एक ही ख़त पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना. ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस तरह से 3 या ज़ायद नुकात को एक ही ख़त पर जब हम देखते हैं तो वो जो ख़त होता है वो ख़त हम ख़ती नुकात कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हम ख़ती नुकात जो है तो हम किसे कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम जो शक्ल देख रहे हैं सामने, इस शक्ल में आप देखेंगे कि जो A है, B है, C है, D है, ये तमाम जो है तो L जो ख़त है उस ख़त पर वाक़ई ये तमाम नुकात है ना. सो इजीली हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं हम ख़ती नुकात. ठीक है, ऐसे नुकात जो एक ख़त पर वाक़ई है. ठीक है, ऐसे नुकात जो एक ख़त पर वाक़ई है. ठीक है, just let us see 3 or more points which lie on the same line are said to be collinear points. In the figure, A, B, C and D lie on the same line L. These 3 points are collinear points. Okay, so remember these points. 2 distinct points are always collinears. Now we'll move for the next. So here we see on our screen non-collinear point, non-collinear points. So points which do not lie on the same line are called non-collinear points. सो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था
ایک ہی خط پر واقع تھے نکات. یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ڈاٹ آپ کو اے ہے، بی ہے، سی ہے اور ڈی ہے. یہاں پر آپ کو یہ سب الگ الگ جگہ پر نظر آ رہے ہیں نا. تو in this figure points A, B, C and D are non-collinear points. ٹھیک ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے یہ جو ہے تو غیر ہم خطی نقاط ہے. ٹھیک ہے، جو نکات ایک ہی خط پر واقع نہیں ہوتے ہیں انہیں ہم غیر خطی نکات کہتے ہیں. یہاں پر ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں اے بی سی ڈی، یہ جو ہے تو غیر ہم خطی نکات ہے. ٹھیک ہے. Now our next point is this one, plane. پلین کسے کہتے ہیں؟ ہم جو مستوی ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے بچوں، جیسے ٹیبل ہے ہمارے کلاس میں، سامنے ہمارے جو ہے تو بورڈ ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ سپاٹ نظر آتے ہیں نا، پلین نظر آتے ہیں. اس پر ہم اگر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہمیں پورا سرفیس جو اس کی سطح ہوتی ہے وہ پوری ہمیں پلین نظر آتی ہے نا. تو جسے ہم عام طور پر سپاٹ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے تو پلین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ کچھ سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے آپ flat surface which extend infinitely in all directions is called a plane. And this figure on your screen, arrows are drawn on all the sides to show that the plane extend infinitely in all directions. However, for the sake of convenience, arrows are omitted. سو یہاں پر ہم اس طرح سے پلین کے بارے میں جو ہے تو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اس ون از پیرالل لائنس. پیرالل لائنس ہم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے بچوں کہ آپ جو ہے تو ٹریک دیکھتے ہیں، ریلوے کی ٹریک دیکھتے ہیں نا، کیسے رہتی ہے ریلوے کی ٹریک. ایک ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح سے دونوں بھی پٹریاں آپ کو دور تک جہاں تک بھی آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہی لائن میں بچھی ہوئی نظر آتی ہے نا. سو وہ جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہوتی ہے، وہ پیرالل لائنس ہے. ٹھیک ہے، the lines which lie in the same plane but do not intersect each other are said to be parallel lines. ہم ان پٹریوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پٹریاں جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، تو پٹریاں دور تک بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے نا. مل سکتی ہے کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سیم ڈسٹینس رہتا ہے دونوں کے بھی درمیان میں. سو آن یور اسکرین ان دس فیگر لائن ایل اینڈ لائن ایم لائی ان دا plane H. They do not intersect each other. Hence, line L is parallel to line M. Line L parallel line M. Here, this is the symbol for parallel lines. ہم یہاں پر متوازی خطوط کے لیے جس سائن کا استعمال کیا جاتا ہے اس سائن کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بچوں. عام طور پر اس سائن کا، اس سمبول کا استعمال کیا جاتا ہے متوازی خطوط کو بتانے کے لیے نا. ایوری ٹائم متوازی خطوط ہم نہیں لکھیں گے، بلکہ اس طرح کی دو عمودی جو لائن ہے یا خط ہے، اس طرح کی لکیریں ہیں، ان کو دو لکیریں جو اسٹریٹ سیدھی جو ہے تو کھینچی جاتی ہے عام طور پر، اور یہی سمبول جو ہے تو متوازی خطوط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے بچوں یہاں پر کہ یہ جو چاروں ہمارے کانسیپٹ تھے وہ آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ہم خطی نکات، غیر ہم خطی نکات، مستوی اور متوازی خطوط. ٹھیک ہے، چلیے اب اسی پر بیس کرتی ہوئی جو ہماری ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو ہم یہاں پر مزید آگے سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری سمپل ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اسی پر بیس کرتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جیسے کہ کوشچن جو دیا ہوا ہے یہاں پر. پہلا کوشچن کیا دیا ہوا ہے اسکرین پر دیکھیں گے ہم. آبزرو دا فیگر اینڈ نیم دا فالوئنگ. فرسٹ از دا کولینئر پوائنٹ. تو یہاں پر کولینئر پوائنٹس اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پوائنٹ
MO और T, ये देखिए यहाँ पर एक ही ख़त पर वाक़ नुकात है ना, तो हम देखेंगे ये हम ख़ती नुकात है, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट्स RON ये भी जो है तो एक ही ख़त पर वाक़ है, ठीक है। इसी तरह से रे के बारे में बात करेंगे हम, शुआ के बारे में, तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर रे OM है, रे OT है, रे OP, रे ON, रे OS और रे OR, ये सारी जो है तो रेज है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखेंगे हम, तो यहाँ पर सेग MT है, सेग RN, सेग OP, सेग ON, सेग OT, सेग OS, सेग OR and seg OM. So these are the line segments. Okay, after this we'll move for the lines. So line MT and line RN, these are the lines. Okay, so this is our first question of this exercise, and we'll move for the next question. And on your screen there's a question. What is the question? Write the different names of the line in the given figure. So on this figure, students, you are observing line, on line L there is a line AB, line AC, line AD, and line BC, and line BD, and line CD. These all are the lines if we are observing on the screen. Okay, now we'll move for the next question. Next question is very easy for you, I think so, because ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, तो इजीली आप जोड़ियाँ लगा सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट फिगर जो आपको नज़र आ रहा है क्या है, वो कहाँ कनेक्ट होगा? फर्स्ट फिगर सी से, है ना, लाइन नज़र आ रही है हमें। ओके, देन सेकंड वन इज क्या नज़र आ रहा है हमें? ये हमें लाइन सेगमेंट है। ओके, देन थर्ड फिगर क्या है? वो है प्लेन, राइट। एंड देन फोर्थ फिगर हम देख रहे हैं अगर, तो वो क्या नज़र आ रहा है हमें? वो नज़र आ रहा है हमें रे। Okay, so these are the match the following. Thereafter the next question number 4 and the last question of this exercise. Observe the figure given below. Name parallel lines, concurrent lines, and third is points of concurrence. Okay, so on your screen, students, here is a figure. अगर आप देखेंगे गौर से, एक जैसी लाइन हमें कौन सी नज़र आ रही है, तो हम उसे, और उसमें हम देखेंगे कि सेम डिस्टेंस है दो रेस के बीच, दो लाइन के बीच में हम देखेंगे सेम डिस्टेंस हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि लाइन बी और लाइन एम ये जो है तो यहाँ पर हमें मुतवाज़ी दिखाई दे रही है, पैरेलल दिखाई दे रही है। इसी तरह से लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू, ये तीनों लाइन पैरेलल लाइंस है ना। इससे कनेक्टेड हम देखेंगे तो लाइन ए और लाइन पी भी हमें पैरेलल दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखिए कि लाइन बी पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन M is parallel to line Q and line A is parallel to line P, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्करेंट लाइंस। इसमें हम देखेंगे कि लाइन A है, लाइन B, लाइन C, लाइन AC, लाइन P, लाइन Q and line AC. These all lines are concurrent line. Okay, thereafter points of concurrence. So point A and point D are the concurrence of this figure. So hope students you understand all these concept of basic geometry, and after this you must understand the
ایکسرسائز. سو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج کے سیشن میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. سیشن کے بعد آپ ضرور سے جو ایکسرسائز ہم نے دی ہے آپ کو آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہے تو آپ ضرور سے اسے اپنے طور پر سالو کرنے کی کوشش کریں. چلیے بیسٹ آف لک. السلام علیکم.